شنو هاليلويا هاليلويا يشلل مغلل سيدنا ربي هاليلويا 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 اسني سكت لنا ربي دحني يلها سوى اسمه حيقسع يورث الناس السيف طرقان شنو هاليلويا 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 يرمانا شينا لك ربنا هاليلويا هاليلويا
qu'on nous donne 2 taureaux, أغد فكن ما إلا فكان أغد سيني زقارن qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, أذد من غد اختيران يون سك زقارناكيا qu'ils coupent le taureau par morceaux et qu'ils le placent sur le bois أثقزمن دي مرسونن السرسن غفي صغارن sans y mettre le feu. بلا ما إلا شعل ناس تيمس Et moi, je préparerai l'autre taureau, إن كيني غدهقي غزقرني النظام je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. السرس غدغني غفي صغارن بلا ما شعل غاس تيمس Puis invoquez le nom de votre Dieu. إميرني غندهد شيس من ربي نوانا Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, إن كيني أذ ندهاغ سيس من يلو سيدي ربي le Dieu qui répondra par le feu. Et C'est celui-là qui sera Dieu. يا ربي ني غرا ديارن سمس دوينا غرا يلين ربي انت ذات Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. إميرني غدود سلكماليس أراند ناندي الها Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous الياس يناغي إلى نبيا نباع لينا ياسن خثيرث l'un des taureaux, خثيرث يون سكزكارن préparez-les les premiers, ذكون ويغي ذي مزورة دي هكين car vous êtes les plus nombreux. خاطر ذكون ويغي قلان ذقاطا سيدوان Et invoquez le nom de votre Dieu. إميرني ندهد سيس من ربي نوانا Mais ne mettez pas le feu. لا معنى والشعل ترى ماس Ils prirent le taureau, دمن أزقرني ils le préparèrent, هكانتيد ils invoquèrent le nom de Baal, ندهن سيس من بعل depuis le matin jusqu'à midi, سيس صبحي 312 en disant, Baal, réponds-nous. ميس قرناس بعل الرغد وال Mais il n'y a ni eu ni voix, ni réponse. لا معنى ولاش صوت ولاش سيريريث Walou, rien. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. لا نتنقيزن زاتو على الطرني يسفدن À midi, Élie se moqua d'eux. عف 12 الى الياسي بدا يستهزاي في اللسون Allez-y, criez plus fort, à haute voix. إنا يسنا هكون عقضوث ساليث مليح صوت نوانا Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose peut-être. إميذ نتاغي ربي هاثورة لا يتخميمة في Il est الحاجة occupé, il est en vacances, il est en voyage. نغا هاث ذي اللي مشغول نغيوناك يروح سنين كرا Peut-être qu'il dort. ou il يزمع se الحال réveillera. يطوس بالك هاث ديكر Ils crièrent à haute voix et ils firent selon leur coutume des incisions, avec des épées et avec des lances. يميرني عقضن سطلق نتا واش تنسن وفذانك زمني ما ننسن الحوايج قطيعان Jusqu'à ce que le sang coule. ارمي ذميغي فذا تميريني ذمان Lorsque midi fut passé, ما كني غي تعدى 12 ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. فذان تنبين ارمي ذلوان نيغ نقدم بسفل Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'intention. لا Rien. معنى ولاش صوت ولاش تيريريث ولاش ولا ذيوث اللي شرا Élie dit alors à tout le peuple, يميرني الياسي ناغي وكذوذ vous tous, كون وير كل مرة venez ici, approchez-vous de moi. قرب دار غوريا Tout le peuple s'approcha de lui. أكذوذ سلك ماليسي قرب دار غورس Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois. يميرني يسملال يصغارن يجزم ازقرني غاف النفس يسرسيث غاف يصغارن Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste. ومن بعد ينا عمر ثد 4 القلاث بومان سمير ثتن غاف وسفلاقيا Versez-les sur le bois. سمير ثتن داغني غاف يصغارن Il dit, faites-le une seconde fois. ينا ياس خدم تعاود تنشتاقي ثقلتي السناثة Il dit, faites-le une troisième fois. ينا ياس نعاود تثقلتي الثلاثة L'eau coula tout autour de l'autel اما امان ني مارن زيناس دوك وعلى الطارة et on remplit d'eau ce fossé. يميرني تشورني وضيان النير سوامان Au moment de la présentation de l'offrande, ذي الوقت ني ما كني روحنا نقدم اسفل Élie s'avança الياس يقدم et dit, ينا Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, أيلو سيدي ربي إبراهيم ذي إسحاق ذي إسرائيل que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël الساقي غافزران بلي ذيك تشيني غي ضربين وثي إسرائيل et que je suis ton serviteur, إن كيني ذا قداشيك que je fais toutes ces choses par ta parole. إن كيني خدم غلو مراقي مرا فواليك Réponds-moi, Éternel. الريد أيلو سيدي ربي Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel الريد وكيني غاكذو ذاكي غادي يحسو بلي ذيك تشي ذيلو سيدي ربي et que c'est toi seul qui ramènera leur cœur. ذيك تشيني كان وحدك على دي جفذن ولا وننسن
Et le feu de l'Éternel tomba. إميرني في مسن سيدي ربي ثغليد Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. ثتشا أسفل النير ذي صغارون ذي زرا وكذ وشال Il absorba l'eau qui était dans le fossé. إميرني ذا النير يسوي وكمان النير يقلان داخل يقضيان Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: ما كني غاكذو ذي ولا غنشتا غلين غفوذ ما وننسن النان c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. ذلو سيدي Alléluia. ربي غيضرب بيها ذلو سيدي ربي غيضرب بيها Et le feu de l'Éternel... 40 c'est 40. Saisissez les prophètes de Baal, الطفث الانبياء نباعل leur dit Élie, اسنينا الياس qu'aucun d'eux n'échappe. ولا شو لا ذيون سكسنا لا يرولن Ils les saisirent. تفنطنيد Élie les fit descendre au torrent de Kizon الياس يذقريثن غير وسيفن كيزون et il les égorgea. انداغيثن يزلا Amen. امين Ça finit un petit peu difficilement pour les prophètes de Baal. فيري ثمشا كان يثلاثة قران الانبياء نباعل Frères et sœurs, on n'a pas de cadeau à faire au péché. ايث مثلا ورسن تكران رازي دنوب On en parlera tout à l'heure à la fin du passage. ذين فيذ قراد نهضر ثقران Rien à faire. Il n'y a rien à faire ici pour le péché. Il n'y a pas de place pour lui. دنوب وريسعيرا مكانيس ذاقيا Il n'y قرانا a que la place pour la lumière de Jésus-Christ. إلا كانوا مكاني ثفاثن المسيح Le Seigneur t'a purifié par son sang. يسوع المسيح يسزقيك سيدا منيس Et si j'ai un message à te donner ce matin, marche en nouveauté de vie avec lui. ما إلا أي ساعة غيك تديني تصبحي ثقيا الحوش تدرتي في الدلن وكذاس Que Dieu soit béni. Amen. هذه تبارك اسم سيدي ربي Il y a quelque temps dans mon église, يون الوقت عرض فير ذي تمزقي داينو j'avais avant de faire cette série de messages, وقبل توجد غيا يتفرقا قراون j'avais prêché sur l'audace de la foi. هضرا غدا غافوش قيرين ليمان Et j'avais pris encore Élie comme exemple. إذا غني أم ذيينو خدمة الياس Et si Élie montre de l'audace dans sa foi, ما إلا الياس ذوين يسعى نفوذ ذي ليماني نوس c'est bien dans ce passage. ذيني دنغرا ذقوينا كا ذقوان سيدي ربي Donc on continue à marcher avec lui. إيه غنكمل الحويذس Amen. امين On continue à marcher. غنكمل Élie fait descendre le feu sur le mont du Carmel. الياس يصب الثماس Cette lecture a été un peu longue. أين كي دنغرا كا غزيف Mais pour comprendre l'état d'esprit de cet homme de Dieu et لا comment, معنى يوكيني غنفهم كان يخممن وقداش كيان سيدي ربي et comment Dieu va l'utiliser امشي ذا غني سيدي ربي غادي تيستخدم et comment il va mettre l'obéissance qui est dans son cœur au service de l'Éternel. اذا غني غمشي رايلين الطاعه امشي راير الطاعه الا نذقوليس الى القديش سيدي ربي Il fallait tout lire. الا قد نغار كلش Élie commence déjà par s'adresser au peuple. الياس يبدا يمسلاي وقذوذ Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? ارمذ من مي غالا ثقيمه ما تسقو ظورم سينات تموين Quand il arrive, il ne parle pas aux prophètes de Baal. ما كني غدي بوذور يمسلاي راه الى نبيان باعل Il s'adresse au peuple de لا l'Éternel. معنى يهضر وقذوذ سيدي ربي Il leur dit, mais quand est-ce que vous allez arrêter? إنا ياسن من مي غالا تحفسم Ils font des choses abominables. تخدم من الامور الشر نديري Vous êtes chez vous et vous les laissez faire. اقلكن ارغورون ذي ثمورثن ولا معنات تجمع نشتاقي غادي يضرو C'était le message d'Élie ce jour-là. Je ne sais pas si c'était le matin, mais aujourd'hui c'est le matin. يدينا الياس السني وزري غير ما الا صبحنا ثمديث Mais ce matin, mon frère, ma sœur, لا معنات صبحي ثقيا جماعه ولتما je crois que le Seigneur, ومن باللي يلو سيدي ربي et vous savez, quand on se prêche déjà à nous-mêmes. تزرم باللي ما يلين تمسلاي نتزويري قبل نتمسلاي من الناغ Je voudrais que personne ne pense ici que je suis là pour redresser quelqu'un. ولفغي غير غتخمم باللي عقليت ذاكيا ايوا كني اسف الدغن غادي نهوغي والبعض Ça, c'est au Saint-Esprit de le faire en vous. وكي الروح Amen. القدوس على تخدم ندقوان Le peuple clochait parce que il n'obéissait plus à ce que Dieu leur avait dit de faire. أكذوذ يغال يسقذور خطر يغال وريتصدعوا يرى غيني ديقار سيدي ربي Il savait tout, il les avait prévenus bien des années en arrière avec Moïse. زران كلش ذي سكواسن غير ذفير موسى في كيزن كلش
Deutéronome 30, verset 19. في دوتيرونوم 30:19 J'ai mis devant toi la vie et la الريغ mort, زداثك ثوذارث وكذ الموت la bénédiction et la malédiction. البركة لو كذا دعوسو Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. لمعنى اختير ثوذارثي وكني غاتي دي روض كتش اكو دريان درياك Amen. امين. Tout à l'heure, pendant la louange, Tarek nous disait, remplis notre cruche et qu'elle déborde. الصباح ياكي غادي الوقت ني اللحمه ذي طريقي قارد تشارد ثقفوش تناغي وكني غتفيض. Et voyez-vous, ce verset pour moi est une promesse que j'ai chérie dans mon cœur quand je me suis converti نكيني عرغوري تصدر ثقي غديو من الوعد يحرزاغ داخل بوليوا. et quand j'ai eu des enfants surtout. لا بعد ما كني ساعه الدريا. Choisis la vie afin que tu vives, toi اختير ثوذارثي وكني هذي ذي راه نكيني et ta postérité. لو كنت دريان الدرياك. Quand tu t'engages dans la marche avec Jésus-Christ, ما راهي اللي في الضمن القرارة الحوض ديال يسوع المسيح. alors assurément si tu obéis, alors assurément si tu لا obéis, بعد ماذا قلات تغضوال. une bénédiction sera sur toi, mais sur ta famille aussi, أتصوب البركة ماشي كان فلاك لا معنى ذا غني غف وشولتيك. sur tous ceux qui t'entourent. غف ويديوك مراي دي الزين. Amen. أمين. Amen. Revenons à Élie. أدنو غلا الياس. Vous avez vu comment Élie se présente devant les prophètes de Baal maintenant. ثوالا ما مش الياس يقفد زدات الانبياء بالا. Écoutez, je vais vous parler avec mon cœur. Je ne vais pas revenir toujours aux notes, je vous parle avec mon cœur. Parce بغيغ que نهضر سولي وتروحوا غير ديما رويني دهكا. l'Esprit de Dieu parle aussi. خاطر الروح نسيدي ربي ذا غني يهدر. Il arrive devant ses prophètes يفد زدات الانبياء نيا. et il leur lance un défi. يميرنيش قريثن. Le prophète sont l'image, on dira, du mal. C'est l'image du mal, الانبياء نيا التصويره غادي تمثل الشر. l'image du péché, التصويره الذنوب. l'image de l'idolâtrie, التصويره العباده للصنام. l'image du shaitan. التصويره الشيطان. Mais il arrive, il leur lance un défi. يبوض غير زدات سن يشقريثن. Il leur lance un défi. يشقريثن. Est-ce que tu as peur? ثقاضض. As-tu peur d'affronter ton propre péché? ثقاضض تقبلوا ذنوبيك. Qu'est-ce qui te tient, mon frère, ma soeur? ذا شو يطفن يا جماعه ولتما. Quel est ton problème ce matin? ذا شو يذكوريك تصبحي ثقيا. Vous savez, j'ai entendu une prêche il n'y a pas longtemps سليغ يوني دي فرق نوال نسيدي ربي ما تشطاسيا. qu'un homme de Dieu que j'aime de tout mon cœur, qui ذيونو pour moi قداش نسيدي ربي حمل سقوليو. est un père spirituel, c'est Jean-Marie. ذيونو فافاث ذي روح سميت جون ماري. J'ai une affection particulière pour cet homme. وكي سيغ الجهاسي وثن الحمله. Il a été là dans des moments où ça a été difficile. نتا الا رثما وذي الوقت نيغي وعرن. Et il prêchait sur résister au diable. نتا يقارد دم كان نفد ثن قبالتي الشيطان. Vous savez quelle image il a pris? زرام ذا شويه تصويره يدي الدم. Il a dit, les chrétiens des fois sont comme des facteurs. المسيحيين شفان واذا كيتفرق انت في فاكتورن. Ils rentrent chez les gens, ils passent dans les cours. تروحوا نار يخمن تعدينا كذاك زنقان تطفطف نار ثبولا. Alors en France, les Français ne sont pas comme les Portugais ou les Kabyles. Les chiens, c'est pas dehors. في فرنسا ماشي روميين ماشي كم يقبايلين رغم لي بورتوغي وتجاناري قجان دي فرا. Les chiens, c'est dedans. معناتها تجات داخل بخام. Alors quand le facteur il rentre, غا مالك شمو فاكتور. il se fait souvent manger les غادي jambes par le chien. ضاريس. Alors il dit, les chrétiens, c'est souvent comme ces facteurs. دغا يقرد باللي المسيحيين طاستيكال شفاني فاكتور ناقي. Il marche dans la vie. لحون دي ثذار ثنسن. Tout d'un coup, le diable, il vient, rac, il lui mord la jambe. Alors une fois, fais rien. Deux fois, le jour d'après, ça recommence. Le chien, il revient, rac, il le remord. Troisième fois. Et après, vous avez des chrétiens qui viennent vous voir. Oh, pasteur, ça va pas. Le diable n'arrête pas de me frapper. Mais quand est-ce que tu vas lui mettre un coup de pied au chien? Le Seigneur lui donne la puissance de lui écraser la tête. Le diable, c'est dehors.
Tu vas le laisser mordre combien de temps? شحال تيكال راه تجري مانيكا كيتكريش. Cette image m'avait vraiment parlé. نكيني التصويره يا كي ذيني مسلايني وليو. Vous avez la puissance de le faire fuir. ساعه تزمرتي وكنا تسرولم. Résistez au diable et il fuira loin de vous. بدساستن قبالتي الشيطان ديال ولف اللوان. Pendant un temps, il peut se déchaîner, mais il ne peut pas te toucher. لكن يبغى يصوض لا معنا ويزمير راه كون دينا. Il ne peut pas t'enlever la paix. ويزمير راه كيكسل هنا. Il ne peut pas t'enlever la joie que tu as reçue. ويزمير راه كيكسل الفرح كديتو نفكان. Il ne peut pas t'enlever l'assurance que tu vas au ciel. Amen. Amen. Jésus est ton sauveur. Alors Élie se moque d'eux. Ils se déchaînent, ils font plein de choses, les prophètes. Ils se blessent. Ils prient le diable. Ils sont là, ils font des gestes, des danses et je sais pas quoi encore. Et Élie est là. Il a tellement d'assurance en son Dieu qu'il se moque d'eux. Frères et sœurs, nous avons la puissance de nous moquer de la puissance du mal, du péché. Nous pouvons vraiment avoir la victoire totale. Et quand tu te présentes en prière, quand tu es dans ta chambre, j'ai toujours cette image de Daniel qui pendant 21 jours a jeûné. Au bout du 21e jour, pendant toute cette période, il n'y avait rien de surnaturel. Il a tenu. Au bout de 21 jours, l'ange viendra lui rendre visite. Il dira pendant que tu priais, tu étais avec nous dans le ciel et le combat spirituel se menait avec toi. Frères et sœurs, quand vous priez, ça bouge dans le ciel. Vous êtes avec les anges. Et vous êtes en combat contre l'œuvre de l'ennemi. Et Jésus vous bénit parce qu'il vous donne la force d'être avec les anges pour annihiler, pour détruire les œuvres de Satan. Et quand l'Éternel dit stop, c'est stop. C'était fini, les prophètes de Baal pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, rien ne se passe. Et maintenant Élie va prendre la parole. Il va dire, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on le sache aujourd'hui. Moi, je suis ton serviteur. Moi, Élie, je suis ton serviteur. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et qui ramène leur cœur. Cette prière, frères et sœurs, a préparé le cœur du peuple à recevoir le miracle qui allait se passer dans l'instant même. Et voilà que le feu du ciel descend. Il consomme tout. Rappelez-vous, il a demandé à ce qu'on mette de l'eau sur le bois.
Et là, pour bien montrer comment l'Éternel a béni لمعنى يبغى ادي فكن اشحال يكزمر سيدي ربي et que ce miracle doit être indiscutable pour le peuple. يرنا المعجزه يجي غادي لي ذاين في ذكو زميرنا لا ظهرنا Alors il fait creuser un fossé. يميرني يغزايون الفوسي Il remplit ce fossé. يتشور الفوسيني Ces mesures, c'est 2400 litres d'eau. نناد بليك 2040 لتر بومان C'est pas 1,5 litre dans une bouteille. ماشي لتر هذا النفس داخل قرعات On a mis de l'eau sur le bois. رانا سمرنا مانا في صغارنا On a mis de l'eau sur les pierres. ران داغني غمانا في فلاضني On a mis de l'eau sur le sacrifice, ران داغني غمان سمرن غفوسفل le taureau. افوس قرني Et quand le feu de Dieu arrive, ايه ما كني غير تصوب ثمس صغور سيدي ربي il descend et consume tout. Il ne reste rien. صوب تثمس سبلع كلش ولا شاش دي قيمانا Frères et sœurs, quand le feu de Dieu vient te visiter, اي ثمثنا في السماثين مالا تصوب ثمس سيدي ربي غادرزو في اللون alors il purifie tout, de la tête aux pieds. غادي يصفو كلش سوق قارون المذي ضرون Il ne reste rien, ودي تغيمي ولا ذا شما rien qui n'est pas de Dieu. ودي تغيمي وشمك اي ماشي دايلا سيدي ربي Le feu de l'Éternel va venir dans ta vie et tu vas recevoir la purification de la tête aux pieds quand tu demandes à Jésus ما رد روح ثمس سيدي ربي اتصفو سوق قارون على مذي ضرون ما السثر يسوع المسيح de te purifier par son sang. ما السثر ذاك يصفو سيدي منيس Amen. امين Amen. On peut faire beaucoup de parallèles. On peut faire beaucoup de parallèles avec ce passage. نزمر عندنا فطاس الحوايج نزمر اثن نسمع ذالوك ذوينيد نغرا هكا Mais je ne ferai pas ça ce matin parce que ça serait trop long. وخدم غرا نشتاقي خاطر مولاش اسعس في غوال Les 12 pierres, 12 نيغني فلاضون le taureau, ازكار le sacrifice en lui-même. اسفلني Il y, a, سيمانيس il y a bien des messages à tirer. اشحال وين نزمر اثيد نكس كواياكيا Mais nous voulons continuer à marcher avec Élie. لا معنى نبغى كان نكمل تيكلي هاك الياس Voir ce que lui, il a fait. خاطر نتا انولي ذا شو خدم نتا Le Seigneur, à ce moment-là, اللو سيدي ربي ذي الوقت ني revêt Élie de son autorité. يسلساس الياس تزمرتيس Élie va s'adresser au peuple. الياس هذي ينتقر وقذوذ Parce que nous avons vu qu'après ce miracle, le peuple est revenu à l'Éternel. خاطر ولا بلي من بعد المعجزه ياكي قذوذ يغالد غير يلو سيدي ربي Il a reconnu que Dieu, l'Éternel Dieu, était le Dieu vivant. استعرفن بلي اللو سيدي ربي غذنتا اذا ربي يدرن Tous les miracles que Dieu permet dans votre vie المعجزه مره يكتعمي سيدي ربي غتضرو تيثر ثنوان n'ont qu'un seul but, ساعات كان يوني يسوي glorifier notre Sauveur. هذه توعظم ومسلكنا J'ai dit à mon église il n'y a pas longtemps, نيغ ديث مسكيداينو ماشي غطاسيا Jésus, c'est pas un magicien. يسوع المسيح ماشي ذا سحاره La foi, c'est pas mystique. الايمان ماشي ذي الحاجه هكا يفرن Il fait pas des choses comme ça parce que pour te faire plaisir. وريخدم على الامور وكني كان كيسفراح Mais c'est pour lui rendre la gloire à lui. لمعنى وكن كان السؤال العظيمه انت C'est pour faire couler l'esprit pour tous ceux qui se perdent. يوكني ذا غني غادي يفقد روحي افوياض Amen. Veux-tu être un de ceux qui propagent la parole de Dieu? تبغي تيلي الضويد يزرعنا وين سيدي ربي Levez voir la main tous ceux qui veulent. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il vous remplisse de sa grâce, de son onction. C'est ma prière ce matin. انزالي وكني سيدي ربي غادي تشارس دهني نص صبحي ثقيا. Et quand nous avons notre cœur qui est revenu à Jésus-Christ, ما يلي ولنا يغال على يسوع المسيح. alors Dieu demande de purifier notre vie. يميرني سيدي ربي السثور غادي وكني انسيز ديك ثوثرتنا. Dieu veut voir aussi si toi, alors tu viens pour l'aimer de tout ton cœur et si tu veux changer. سيدي ربي ذا غني غادي ولي ما الا ثوال الدار غورس قولي سي انا الصح تبغي تبدل. Alors il faut faire le nettoyage en nous-mêmes. دغا الا قا اماكني غنسيز ديك الحاله ذي ثوثرتنا. Et c'est vrai que ce passage finit difficilement. بصح وريك فلا كني لا قويني دنغرا.
Élie va dire au peuple, saisissez les prophètes de Baal, الياس ينايسن طفد الانبياء نبال 450 prophètes hommes. 450 الانبياء. Mais au début du passage, il nous est aussi dit qu'il y a aussi 400 prophétesses d'Astarté. يند ذغني لا 400 لي بروفيتس Les الانبياء. prophétesses. Ce qui fait 850 personnes. المعنى ينس 850 قمذانان. Il ne nous est pas écrit qu'ils ont égorgé les femmes. ودنينا باللي زلانتي لا وين. Mais il est écrit qu'il a égorgé 450 prophètes. المعنى يكتب كان باللي زلان 450 الانبياء. Quelle vision d'horreur. داين سوحشن. Aujourd'hui, Jésus a payé le prix. الساقين يسوع المسيح يخلص السماء. Mais sache une chose, المعنى إلا كتزرد يوث الحاجة. Jésus il n'a pas payé le prix pour que tu fasses ce que tu veux de ta vie. يسوع المسيح ولي خلصنا السماء غلايني وكنا تخدم ضايني شي هوان ستودار فيك. Si donc nous recevons la plus grande grâce, ماذا قلنا تنفكار دل عليا يجيني مقرن. alors nous devons veiller à notre vie maintenant. هي إلا قا غنحرز تودار ثنا ثورا. Veiller à ne pas laisser re-rentrer le péché. إلا قا نحرز نعاس ونت جرى الذنوب هذيك شم. Attrape le péché, égorge-le. الطف الذنوب في الزلوط. Comme cette image de ces prophètes, égorge-le, ne lui laisse pas de تصويرة place. يجي الأنبياء دمي فيه زلوثة. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? ذا شو أوري لينا لا بخير ذي تودار فيك. Moi j'ai un témoignage qui est compliqué سيريوس نشهد ثوار شي طوح. parce que la purification de ma vie a mis 20 ans. خاطر نكيني غي وكني غتصفو ثودارتيو عطلا 20 سنة. J'ai caché un péché à l'Éternel. فرغاسي وندنو في سيدي ربي. On ne cache rien à l'Éternel. ونزمينا لا غسنفر الحاجة يا سيدي ربي. J'ai caché un péché dans ma vie pendant longtemps. سعير نغفر غيو ندنو في دي ثودارتيو عطاسي سكواسن. J'avais honte d'aller voir le serviteur de Dieu. صحا غي وكنا ضروحا غارو قداش نسيدي ربي. Honte d'aller voir un frère ou une sœur pour lui confesser mon péché, lui dire prie pour moi, je n'y arrive pas. صحا غتقف لاغجمان غدو تما وزديني غتقريغ وسيني غزال في الليل. Et je crois qu'à cause de ça, ومنغ باللي غف الدما بونشتاقيا. l'appel sur ma vie a pris du retard. اسيولني تساولا غي عطال. Je me serais humilié au moment où Dieu m'a parlé. لو كان ديما كني كان يدي يهضر سيدي ربي ونزاغ ثوفا غزداثوس. Alors beaucoup de choses auraient changé. فيلي عطاس الامور راه يفدلن. Sache احسو que plus de temps tu attends باللي سمال ستراجوض. pour mettre en route une purification dans ta vie, سمال ستراجوض تعمي الضرا غي ثوذرتي كتصفو. plus de temps les promesses de Dieu, سمال الوعود نسيدي ربي. le plan de Dieu pour ta vie نغا سويين ذوين يديه كاع سيدي ربي غي ثوذرتيك. va mettre du temps à se mettre en place. هذا عطلوني وكنا ذا نكملن. Quand j'ai confessé ce péché, ما كني غي تقرار سدنوفا كيا. que je partagerai pas parce que voilà, c'est personnel, ورثي تقرار خاطر ذيني يعني نكيني. quelle libération! امي كيتو سرحاغ. Quelle libération! امشي تو سرحاغ. Le diable avait mis dans ma tête, الشيطان يراد ذك قرويو. avec ce sentiment de honte, يرناي غحلفو يا جنين الحشماث. un frein. يراي دما كني ذا حباس ذا قرعيه. Il m'a freiné, يسحف سيي. il m'a arrêté dans ma marche. يسحف سيدي في كلينو. Mais quand j'ai confessé ce péché, ça a été comme si le Seigneur me disait, voilà, maintenant, tu peux courir. لا معناه ما كني تقرار سدنو فاكيا اما كني سيدي ربي نايد ذاين تزمرض تزلوض. Jusqu'à maintenant, tu marchais. ارميتو لك انا كا عقلك مازاليك في الحوض. Maintenant, comme l'apôtre Paul, je cours vers le but. لا معناه مقداش بولوس تزلا غير يسويها. Mon frère, ma soeur, cours vers le but. اجماعه ولت ما غزل غير يسوينك. Lève-toi. كار فلاش. Dieu veut se servir de toi. خاطر سيدي ربي يبغاك يسقداش. Dieu a des projets de paix et non de malheur. سيدي ربي غيسعى غيسوين اللهنا ماشي نتوا غيث. C'est dans le livre de Jérémie. في كتاب ارميا. Dieu a des plans de paix pour ta vie. سيدي ربي يسعى غيسوين اللهنا غيثو ذرتيك. Égorge le péché. الزلو الذنوب. Accepte Jésus-Christ. اقبل يسوع المسيح. Il a payé le prix pour toi. خاطر يخلص سوما غلاين فلاش. Amen. امين. Amen. On continue à marcher. غنكمل تشليه. Élie dit à Akab, c'est dans 1 Roi 18, versets 41 à 46. On va le lire. Allez. فكتاب تم زواروث إجليذن 18 41 46. Et Élie dit à Akab, الياسي نياسي أكاب. monte, mange et bois, أليد أج سواضا. car il se fait un bruit qui annonce la pluie. أخطر ثيايون الصوت الذي زوار نغفور.
Akab monta pour manger et boire, أكاب يولي غي وكني غادي يتشوى ذي سو mais Élie, lui, monta au sommet du Carmel. لمعنى الياس يولي غير تقاشوش تنكرمال Et se penchant contre terre, يشنا غير القاعة il mit son visage entre ses genoux. يرا وذميس قرتك شراريس Et il dit à son serviteur, ينا وقداشيس monte, regarde du côté de la mer. ألي سموق له ظهر ثمن البحارة Le serviteur monta, il regarda et dit, يميرني قداشيس يولي غي ولا ضغينا il n'y a rien. ولا ششمك Élie dit 7 fois, الياس يناد 7 فيكال retourne. وغال À la 7e fois, il dit, ذي ثكلتني في 7 ينا voici un petit nuage qui s'élève de la mer أثاني ونسقنا كان دا مشطوح ديولين سي البحارة et qui est comme la paume de la main. يقول لنا مثذاكم ثفوس Élie dit, monte et dit à Akab, ينايس الياس أليغ ثنتاسي أكاب attelle et descend غيول صباض afin que la pluie ne t'arrête pas. يوكني غورتي سحبة سارو كفور En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. شت كان كيجين الوقت يغني يوغال دفركان سكسيغنا Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Amen. يكرد واضو غيميرني غيصب ديونو كفور يجهدان Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. أكاب يولي غف شاريطيس يروح يوكني يروح على جيزغال Et la main de l'Éternel fut sur Élie, يميرني غفوس نسيدي ربي يلعب إلياس qui se saignit les reins يقفكسن يمانيس et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. يزوار يوزل زاد أكاب يوكنا فيكشم غير جيزغال Amen. Alors ça nous ramène à notre verset du début. أيدي أغيوي غير يوثن تصدار ذي تزوارا Élie était de la même nature que nous. أغيوي غاد نسمكتي باللي غلياس ديون ورقازة من كوني Et nous commençons à voir pourquoi il est de la même nature que nous. إن فذا لن تولي غشوغار إذن لنا باللي ذا رقازة من كوني Ça faisait 3 ans et demi qu'il pleuvait plus en Israël. ثلاثة وقورن ثلاثة يسقسن ضنف سور دي ويثارو كفور ذي ثمورثن إسرائيل Rappelez-vous, au début de la marche, مش تيثد ما كاينين فذا في كليا il a dit au roi, il ne tombera point de pluie pendant 3 ans et demi. يناياسي وقال لي ذور دي كثرة وغفور أزال 3 سنين ضنفص Et la parole de l'Éternel a suivi, la parole de l'Éternel a été donnée et a été réalisée. أول سيدي ربي غيتون في كديارنا ينكمال Maintenant, les 3 ans et demi sont écoulés. ثورا غثني ذا عدان 3 سنين ضنفصني Alors on pourrait s'attendre que Dieu fasse tomber la pluie. نزمر نرجو بلي سيدي ربي غادي يدي في كغفور Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. لا معنى ما تشا كان يتضران الامور Élie était de la même nature que nous. الياسي لا ذا مذانا من كوني Qu'est-ce qu'il fait? ذا شو كخدم Il monte sur la montagne, يولي غير وذرار il se met à prier avec instance. يقيم يتزلس الحراره Pourtant, Dieu avait dit ça sera 3 ans et demi. خاصك سيدي ربي في كياز التعاب ينايز ثلاثه يسقسن ضنفص Mais savez-vous que Dieu aime que vous lui demandiez des choses? لا معنى تزرم بلي سيدي ربي يحمل مال السثور من الحوايج Dieu aime qu'on rentre dans notre chambre et سيدي qu'on se ربي mette à prier. يحمل مال نكشم عرض خمسنا غنفذو تزليث Dieu aime qu'on Seigneur- prie avec instance سيدي ربي يحمل مال نتطاف في الزليث ونزلس الحراره parce que Dieu ne fait pas de miracles gratuits. خاطر سيدي ربي وري خدم لنا المعجزات كان كا باطل Il fait des miracles pour que la gloire lui revienne encore une fois. لا معناه Amen. يخدم المعجزات وكني العظيمه غستغالي انت ذاغن Le serviteur de Dieu va courir 7 fois. قداش نيون سيدي ربي غادي يزل 7 ثكال 7 fois il revient avec le message, il n'y a rien. 7 ثكال انت يتغالد شولاش L'homme de Dieu, l'homme de prière ne s'arrête pas de prier tant que l'Éternel n'a pas bougé son bras. لا معناه قداش نيون سيدي ربي وريح في ثلاثه زليت شكود سيدي ربي وريح حركه فوسيس Si Dieu a promis, alors il va te donner. ما الا سيدي ربي وعد هي غادي يفك Qu'est-ce que tu attends dans ta ذا vie? شو يتراجو دي ثوثرتيك Du travail? ذا خديم Prie. الزال Ne te décourage pas. وقطع على لياس Une femme? تمطوث Un homme? ذا رقاز Priez. الزلوث Priez. Dieu va vous donner la personne qu'il vous faut. الزلوث وكن سيدي ربي ونديف كم ذاني قلقن Qu'est-ce qu'il te faut? ذا شو كيلقن Une voiture? تكروس 2 fois j'ai prié pour une voiture, 2 fois on m'a donné une voiture. سنفتك Amen. اللي زولا غاف كاروس كاني تكروس Alors on m'a pas donné une Porsche, hein. ويت كان انا لا بورش On m'a donné une voiture tranquille, hein. كاني Mais- ديو سنة كاروس كان كذا مشطوح Vous savez, pour l'église, j'ai pris...
Voilà, on ne vit pas la même société. ورنتيفير راه ذكيوث نتمطيو كيف راك نتيفير. Mais quelque temps en arrière, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, voilà, maintenant je suis dans ton service. شران الوقت كان عرض فير سوثر غاسي سيدي ربي الناس عقليها سيدي ربي ثورك شماغ ديال القديشيني. Mon métier, pour vous situer la chose, m'oblige à me lever à 3h30 du matin. نكيني غخدمي ويتحتم في اللي غدكرا غا في 3 Je الصباح. suis un tourneur de volant, moi, je suis conducteur خاطر routier. نكيني النهار ذا شوفور. Et je finis entre le mieux 15h كفو غاكني غا في 3 et le pire 18, 19, ça dépend. ما الا عطلا غا في 6 غا في 7. Pour s'occuper de l'église, c'est compliqué. يوعري غير كني ذا غني غتطهلا في مسكيدا. Et un jour, j'étais en prière يوتيكل تقيم غتزلا. et le Seigneur me donne cette pensée. سيدي ربي في كايد خمي ماكيا. Quand Pierre m'a demandé, je veux marcher sur l'eau, ما كني يدي سوثر بطروس يناي تبغي غاد الحوغا فمان. il a fallu qu'il mette le pied en dehors de la barque. يتوسا ولدي وكنا ذي سر صدار يسقبل. Il dit de la même manière, prends des positions de foi dans ta vie. اكني ذا غنولا ذنكيني سوثر غاكدي وكنا تخدم ذي سوري فان ليمان. Je dis, Seigneur, il faut bien que je nourrisse ma famille. ني غاس سيدي ربي الا قد شتع ثواشولتي وا. Et il m'a dit, ne suis-je pas le Dieu qui pourvoit? ينايد يعني نكيني ماشي ذا ربي غيدي تراني الظالي في دي تنوفون. Alors, pendant le repas, je vais voir ma femme. يميرني روحا غزريغ ثمطوثيو. Et je lui dis, voilà, Sandra, maintenant je prends 2 jours. ني غاس ثا سوندرا ثورا كان دماغسين وسان. C'est sûr, l'église ne peut pas me prendre en salaire. ذا الصح في مسكيدا والزميراري يتخلص. Mais je ne sers pas Dieu pour l'argent. لا معناه نكيني ورقد شغاري سيدي ربي في سورديان. Moi, je ne sers pas Dieu pour un salaire. نكيني ورقد شغاري وكنا Je تخلصا. sers Dieu pour que sa gloire puisse être répandue. نكيني قد شغي سيدي ربي غي وكنا تفجج العظيمات. Et qu'il fasse de moi ce qu'il veut. انت غادي يخدمي سي غايني بغا. Amen. امان. Au moment où je prends la décision de faire ça, ما كيني دماغ القراري وكنا خمغا نشتاقيا. nous avions calculé, voilà, ça va aller, ça va aller, on a de quoi payer nos factures. نحسب الكل شحال نسعى غيا نخلص سي فاتورين. Alors c'est juste la limite. نبض كان كاكي غير قد. Il n'y avait pas un centime de trop pour finir le mois. ونسعي راه اسور دين زياده غي وكني غادي يكفوا اقول. Dès le moment où je commence اكني كان يفديغ. à prendre ces 2 jours, ما كني كان يفديغ يومين النيغ. le diable s'est déchaîné. الشيطان يميرني يشعل. Des factures qu'on ne s'attendait pas, la voiture qui casse, tout est passé. في فاتورين ونتراجو يا لا طوموبيلي قارزان. Et on voit les comptes descendre, يميرني نولي Descendre. نحسب نهاية صباح. descendre. Dans mon cœur, je commence à dire, peut-être je me suis trompé. تقولي وفدي غسقرا يزمى الحال غلطاخ. Peut-être j'ai mal entendu ta voix, j'ai mal interprété ce que tu voulais dire. يزمى الحال وسلي غاري صوتيك ناقص فهم غدا كنوري لا قرا شويه النيض. Et c'était tellement difficile que la banque nous avait convoqués. يوعر نساعد الحرس رمي ولا ذا البنكه سولا غدا. Ils nous ont dit à moi et à ma femme, نانا غادي نكينوك تمطوفيو. si dans 3 jours l'argent il n'est pas sur le compte, ماذا قلنا في 3 ايام وداري ماري سورديين الكونت نوان. on vous radie de la banque. اكون نشوف سي البنكه. J'ai crié à l'Éternel. يميرني عقضا غير سيدي ربي. On était dans une angoisse نكشم ذكيون الغيظ. où là, comment dire, où la pression se mettait et pendant ces 3 jours, rien n'arrivait, ça ne bougeait pas. نكشم ذكيون الحرس في 3 ايام ولا شو كشو دي ضران. Et au dernier moment, ذكسني نقارو. c'était un samedi matin, ذكسن السبت الصباح. Dieu avait pourvu سيدي ربي غينوفد. avec la moitié de la somme. النص كان وين حواجه. Mais c'est-à-dire que des fois, on peut faire appel ذا الصح في كوال نزمان نسيول. aux gens qui nous aiment et qui nous aident. نسيول يمذنن يحملن يوكنا عيونن. Mais là, j'avais fait une demande avec ma bouche. لمعنى نكيني في كلتني خدم غدا سوثر سوق موشيوا. Mais la moitié de la somme, c'était pas suffisant لمعنى نفصني كان وري لا ذا يدي كافين. pour rétablir la situation. يوكني انا نخدم انا رجلي غيني لقن. L'échéance, il voulait tout. نيثني دي البنكه فغان كلش. En France, tout est fermé le dimanche. في فرنسا قاس الحد كلشي يغلق. Le dimanche matin, nous allons au culte. قاسنين لحد الصباح نروح على نجمع في مسجده. On finit نكفى. et j'ai prêché sur le fait que Dieu pourvoyait aux besoins. هضره. Amen. نفرق باللي سيدي ربي تنوفو دي الخصاصه. Ne mélangez jamais l'œuvre de Dieu et ce que vous vivez.
ورس deux خلاص choses سرا différentes. غير القديش سيدي ربي لو كذوين تيديري مكونويا خاطر سنه الحوايج مخلفين Si Dieu me dit de dire au peuple qu'il pourvoit, il pourvoit. ما الا سيدي ربي نايد باللي نتا يتنوفود بصح Mais ce que يتنوفود tu vis toi avec lui, ça ne regarde que toi et lui. لا معنى غيني تيديرو داك الشيء لا كيدس ذينيك يعني نكتشي ذس Et nous rentrons plein de joie parce que et nous rentrons chez nous دغا يميرني نجمع سخا من تشورس الفرحه plein de joie parce que nous avions loué Dieu, نتشورس الفرحه خاطر نحمد سيدي ربي mais avec ce poids dans le cœur de nous dire bon, demain c'est la dernière chance. نبيذنا ديما فزايتني داخل بولا وننا نناد باللي غازكا ذايا نتا كرا Et nous nous mettons à prier avec ma نقي من femme الدوك نزول نكوك تمطوثيو et ça toque à la porte de la maison. يميرني الا وين يدي الصفطفن غير في بورث J'ouvre la porte, الدير ثابورث je vois un couple ولا غيون ورقازوك تمطوث de notre église انت مسكيدانا qui ne connaissent rien de notre vie. ورزرين اشمك في لنا Il me dit José, j'ai pas le temps, je suis invité. ينايد جوزي ورساي غير الوقت خاطر توعرضا Mais tiens, Dieu m'a dit de te donner ça. Il me لما jette, انا chut, il s'en سيدي va. ربي ينايد وكنا قلت في كاياكيا يروح يكفى بورثا J'ouvre l'enveloppe, الدير ثفراتني pile la somme qui manquait pour rétablir la situation. ذيني كان Alléluia! ذيني كان خصوني وكنا ذا ريغليغ ثمثالتيوا Nous avons pleuré, نترو tellement la pression était forte. خاطر الحرصني مقر On s'est mis à genoux نقيم نشرف ذاك شريرت et j'ai dit Seigneur, plus jamais je doute. ني غاس سيدي ربي Plus jamais je doute ولا quand tu me parles. الشكا ديك مريض هضرافا Viens au secours de mon incrédulité. يا دا سيدي ربي سلكي سلقلا اللي مانينو On est tous humains, خاطر نكوني ذي مذان المرا on a tous des difficultés. نسعيو كيش قران Mais Jésus peut tout dans ta vie. لمعنى يسوع المسيح يزمر يكون لش ذي ذرثيك Donc du coup, maintenant, Élie a dit à son serviteur, monte. يميرني dernière الياس fois. يناس وقداشيس روحي في كلتان قاروث La pluie tombe. يميرني يغلي دوك فورا Dieu pourvoit Israël parce que le cœur du peuple est revenu à سيدي l'Éternel. ربي غينوف دي وكذوذنا في اسرائيل خاطروا ليس يغالى ريلو سيدي ربي Alors c'est tout le cœur qui est ici. ماذا قلنا ذو السلك مالي سيقلان داقيا Reviens à l'Éternel Dieu vivant. قول يغالى ريلو سيدي ربي Alors la دران pluie de bénédiction tombera sur l'Algérie. ضغا غيميرني Amen. اكفورن البركه اكفورن البركه غادي يغليها في ثمورة الجزائر Juste pour finir, parce que j'aime cette image. ايوا كان هذيك فوق خاطر حملها التصويره ياقيا L'orage était si violent. يبدا دوك فور مقرون La pluie tombait tellement اكفور مقاره qu'il dit au roi, يميرني ناغي وقليذ prends les chevaux et ton char et pars. ينايا الدم تشاريطي وكذا عوذي ونيك تروح هذا Et là, on voit encore que Dieu est le Dieu tout-puissant qui accompagne son serviteur. فينا غنولي بلي سيدي ربي ربي غزمال يكتدون وكذا قداشيس Après tous ces miracles, من بعد المعجزه ثقي مره Akab ne pense encore qu'à lui. Akab ne pense encore que à lui. انشتغير كل مره مازال اكا بيتخمم كان ريمانيس Il ne propose pas à Élie de monter sur son char pour aller avec. وسيني راه الياسيه دالي دوكي فيه وكنا في دويذس Hein, on sait comment il s'habille, hein, Élie. نزرا غنمشي Marqué dans la تلوسو Bible. الياس Il a un manteau de poil, des sandales et une ceinture. ذيونو فارنوس كان بجليذ لو كذا لو تغاط وكذا يركسن Il serre sa ceinture, يحمل il صاغوطيس se met à courir يميرني يروح يزوار et il السزا arrive avant le char. ايرنا يزوار تشاريطني C'est- Il a été porté par les anges, c'est pas possible. Vous avez déjà essayé de courir en sandalettes Là, j'étais en claquette, là. J'étais à la plage, rien qu'un petit rocher. تعرضوا ما تزلم سلي صندان ناس اللي كلاكيت كنكا اللي غادي البحر شت كنكا كيب فلاض ذغليغ Dieu pourvoit dans tous les détails pour notre سيدي vie. ربي غيتنوفود في Tout. كل الحاجه كلش N'aie pas peur, demande-lui de pourvoir à ta vie. وتو كذا شو ثلاثه دينو في ثوذرثيك Il fera de grands miracles pour toi. يرنا غادي يخدم المعجزات مقرن Il est marqué que Élie s'est saint de la ceinture يورا باللي غلياس يفقس طوقاطه et Dieu nous demande, سيدي ربي سوثورا à غدا nous dans Éphésiens 6, إنكوني في افسس 6 de prendre la ceinture de la vérité. ايوا tous les كني jours. غادي ندم طاقاطنا نتحقيث Est-ce que tous les jours tu prends la ceinture de la vérité? ما الا مكل ستدام طاقاطا كي نتحقيث Est-ce que tu es saint de Jésus-Christ? تفقصوا ايمانيك يسوع المسيح
Eh bien, si c'est le cas, je te demande de prier avec moi. ماذا قلنا في اللي دويني في قسنس المسيح هاد السوترة غتزلط يديها.